über Buffalo Bill und die Eroberung des Westens der heute Vereinigten Staaten, dann ein Buch über den 14. Juli, über die Französische Revolution, ein Buch über die Ballade vom Abendland, sprich über den Ersten Weltkrieg, und dann die Tagesordnung, die uns zum Zweiten Weltkrieg führt, also sehr bewegte Momente in der Geschichte, die aber, wie gesagt, durch die Art, wie er sie bearbeitet, völlig neue Sichtweisen eröffnen. Und meine erste Frage an ihn deswegen, wann sein Interesse für die Geschichte denn erwacht ist. Wenn ich so zum Beispiel an meinen Geschichtslehrer in der Schule denke, dann hat der alles andere getan, als mein Interesse für Geschichtsunterricht zu wecken. Et donc ma première question, étant donné que vous travaillez beaucoup sur les époques de l'histoire récente, de l'histoire passée, votre professeur, d'où vient cet intérêt pour l'histoire, cette curiosité? Est-ce que ce serait votre prof d'histoire qui aurait éveillé cet intérêt? Bonsoir à tous. Et, alors tout d'abord, je suis très content d'être à Bonn et merci à Jalal Rostami pour son invitation et puis à tous les libraires donc des deux librairies qui m'ont très gentiment reçu chaleureusement. Et puis merci donc à Jutta, alors pardon pour la prononciation des mots allemands, des noms Emel Reich, donc qui fait ce soir la médiation et l'interprète, et puis à Monsieur Silbar, donc, qui fera la lecture du texte. Bevor ich die Frage beantworte, möchte ich mich einfach ganz herzlich dafür bedanken, dass Sie mich eingeladen haben, hier nach Bonn auch einladen. Vielen Dank an alle Beteiligten hier, die mir diese Veranstaltung ermöglichen. Auch Dank an die Moderatorin und an den Vortragenden, Herrn Silber. Alors sur l'histoire, au fond, il y a d'abord un intérêt général, qui est que depuis le 19e siècle, ce que la philosophie nous a appris au principal, je crois, c'est que les concepts sont inscrits dans le temps. C'est-à-dire que parler, par exemple, d'égalité seule, on peut le faire, les philosophes peuvent le faire bien et c'est intéressant, mais au fond, l'égalité est quelque chose qui s'inscrit dans une histoire, et que si, par exemple, on essaie de comprendre la trajectoire du concept d'égalité pendant la Révolution française, je crois qu'on le comprend mieux que si on y réfléchit, disons, dans le ciel des idées. Also das Interesse für Geschichte ist eigentlich, rührt bei mir eher daher, dass es einfach eine allgemeine Ideengeschichte dem zugrunde liegt. Wenn wir die Philosophie des 19. Jahrhunderts betrachten, zum Beispiel in der Zeit, in der viele Konzepte sich eben entwickelt haben, wie Gleichheit oder Brüderlichkeit, wenn wir das betrachten im Laufe der bestimmten Ereignisse, wie zum Beispiel der Französischen Revolution, dann versteht man unter Umständen besser, wie sich dieses Konzept der Gleichheit entwickelt hat. Und es war nicht unbedingt der Geschichtslehrer, der das jetzt in ihm geweckt hat, sondern einfach eine allgemeine Tatsache, dass wir uns mit Ideengeschichte beschäftigen. D'une certaine manière, pour faire un parallèle rapide, c'est pareil avec les sentiments. C'est-à-dire que les sentiments tout seuls, lorsqu'on en parle, ça reste très abstrait. C'est à ça sans doute que sert la littérature et le roman, c'est qu'en incarnant les sentiments, évidemment, en les donnant à voir dans le temps et le déroulement de leur vie, eh bien, on comprend davantage pourquoi ils nous touchent, on comprend davantage les nôtres, au fond. Donc l'inscription dans le temps, je crois, est une forme de savoir. Mit den Gefühlen ist es ähnlich wie mit dem Verständnis bestimmter Ideen. Wenn wir uns über Gefühle unterhalten, dann bleiben wir unter Umständen sehr begrenzt, nur im eigenen Referenzrahmen oder abstrakt. Aber wenn wir uns dann der Literatur zuwenden und die Literatur auch im Spiegel der Zeit betrachten, dann verstehen wir unter Umständen, wie bestimmte Emotionen funktionieren, was sie mit uns machen, wie wir sie einordnen können. Et puis pour en donner un exemple concret lié à ce livre, l'histoire est donc un moyen de connaissance. La littérature, comme l'histoire et comme toute discipline, est liée à un certain contexte.
il n'y a pas la littérature une fois pour toutes. Il y a la littérature au XIXe siècle qui change, qui se modifie au XXe siècle et jusqu'à nous. Si bien qu'on ne peut pas en donner une définition, si vous voulez, définitive. Et aujourd'hui, le contexte actuel, si je souhaitais dans le contexte actuel donner une description précise du monde de l'entreprise ou d'une réunion comme celle que je raconte au début de ce livre, je serais, je dirais un peu pourquoi, dans l'embarras. Also, wenn wir jetzt das Buch betrachten, um das es hier gehen soll, geht es ja auch immer darum, dass wir bestimmte Dinge erkennen oder dass wir Erkenntnisgewinn haben, indem wir uns Literatur zuwenden oder versuchen, Zusammenhänge zu verstehen. Und man muss die Dinge, die wir dann herausfiltern, auch immer wieder im Kontext ihrer Zeit sehen. Im 19. Jahrhundert waren bestimmte Begriffe anders besetzt, als sie im 20. oder im 21. Jahrhundert besetzt sind. Man kann also nicht unbedingt eine ewig gültige Definition für bestimmte Dinge geben, aber der Kontext, der in dem Buch Die Tagesordnung beschrieben wird, ist eben ein ganz besonderer, den man nicht unter Umständen nicht auf alle anderen Epochen übertragen kann. Es würde mir schwerfallen, eine allgemeingültige Definition bestimmter Dinge daraus abzuleiten, die da beschrieben werden. J'en donnerai deux exemples. Le premier, un exemple une chose qui est arrivée hier. Il me semble aujourd'hui, tout le monde sera d'accord pour dire que la vie économique, l'entreprise est au centre de la vie sociale. Et que donc, si la littérature consiste à parler de la réalité, elle doit de temps à autre tout de même parler de la vie des entreprises et de la vie économique. Or, hier, j'étais à Essen pour faire une lecture, comme aujourd'hui, une rencontre, et ceux qui organisaient la rencontre ont demandé à la fondation ThyssenKrupp l'autorisation de la faire en partenariat avec eux. Le groupe ThyssenKrupp l'a refusé. Ce qui signifie que 90 ans après les faits qui sont racontés, pénétrer simplement dans les locaux de ThyssenKrupp, de la fondation, pas des entreprises, pour y faire une rencontre littéraire à propos d'un thème qui les touche il y a fort longtemps, est impossible. Um nochmal ein praktisches Beispiel zu liefern für die Kontexte, um die es unter Umständen geht, oder die Zusammenhänge, die eine Rolle spielen. Das Wirtschaftsleben ist natürlich sehr wichtig, also die Ökonomie, die wirtschaftlichen Bedingungen spielen eine wichtige Rolle und spiegeln sich insofern auch in der Literatur wider. Und als ich gestern in Essen war, zu einer Lesung, hat die ThyssenKrupp Stiftung gefragt, ob man das oder hat die Stiftung, die diese Lesung organisiert, ThyssenKrupp angefragt, ob man das dort mit ihnen gemeinsam veranstalten könnte, weil es in diesem Buch ja auch um diese großen Kapitalisten geht, und diese Stiftung hat das abgelehnt. Also zeigt es eigentlich, dass selbst 90 Jahre nach bestimmten Ereignissen manche Leute immer noch nicht einverstanden sind damit, dass man über bestimmte Dinge spricht oder sie offenbart. Alors maintenant, imaginez que pour des raisons liées à la littérature, à une recherche littéraire portant sur les réunions en entreprise, je demande au groupe Total d'assister régulièrement aux réunions internes qui s'y donnent, de façon à pouvoir écrire un roman qui soit proche de la réalité. Je crois que vous pouvez imaginer la réponse qui me serait faite. Wenn ich mich zum Beispiel mit Themen beschäftige, die diese Firma Total oder den Konzern Total betreffen und mich darum bemühe, unter Umständen Verbindungen zwischen der Wirtschaft und der Literatur herzustellen, dann können Sie sich vielleicht vorstellen, wie dieser Konzern Total reagieren würde, wenn man ihn um so eine gemeinsame Veranstaltung bitten würde. Ce qui veut dire que donc l'écrivain se retrouve face à une alternative qui est ou ne jamais parler de ce qui se passe dans l'entreprise, ou alors de l'inventer, ou alors il lui faut trouver d'autres moyens. Also ist der Autor in der misslichen Lage, dass er entweder über bestimmte Dinge nie schreibt, oder aber dass er sie erfindet, oder dass er noch andere Wege findet, um bestimmte Dinge eben dann doch zu thematisieren. Et justement, l'histoire est un de ces moyens. C'est-à-dire qu'avec l'histoire, notamment là avec celle de la Deuxième Guerre mondiale, étant donné la façon dont la guerre s'est terminée, eh bien les archives de groupes ont été saisies. Les archives de beaucoup d'autres, des participants
à la réunion du 20 février 1933 qui ouvre le livre ont été saisis. Des interrogatoires ont été administrés, si bien qu'on a au fond des documents, qui sont les documents du procès de Nuremberg, qui permettent de reconstituer ce qui se passe dans une réunion secrète lorsque des chefs d'entreprise rencontrent des hommes politiques. Ja, und dann schaut man eben, welche Möglichkeiten man hat, indem man sich Dingen historisch nähert. Ja? Die Geschichte liefert dann bestimmte Mittel, eben zum Ziel zu kommen, und die Archive wurden geöffnet. Man konnte also bestimmte Dokumente tatsächlich lesen, die wurden zugänglich, und aus diesen Dokumenten habe ich dann eben mein Werk konstruiert. Et pour finir sur deux exemples contemporains, Varoufakis, qui était ministre de l'économie en Grèce pendant ce qu'on a appelé le sauvetage de la Grèce, raconte que lors des réunions de l'Eurogroupe, entre le ministre de l'économie et des finances, il était interdit de prendre des notes. Si bien qu'il n'y aura pas d'archives. Mais il était impossible en revanche, même à Hitler et à Göring, d'interdire à Gustav Krupp de prendre des notes. Si bien que nous en avons. Also, als Varoufakis noch Minister in Griechenland war, hat er, beziehungsweise später hat er erzählt, dass es verboten war, Notizen zu machen, wenn man sich getroffen hat, um bestimmte brisante oder weniger brisante Dinge zu besprechen, damit eben Nachkommen keine Quellen zur Verfügung haben würden. Aber in dem Fall der Tagesordnung war es eben nicht so, dass man denen, die an der Versammlung teilgenommen haben, verbieten konnte, sich Notizen zu machen. Nach dieser Einführung würde ich sagen, wir lesen die erste Passage. Se faufile vers l'impérial, puis irrévaste dans le grand froid. Mais le 20 février de cette année-là ne fut pas une date comme les autres. Pourtant, la plupart passèrent leur matinée à bûcher, plongés dans ce grand mensonge décent du travail, avec ces petits gestes où se concentre une vérité muette, convenable, et où toute l'épopée de notre existence se résume en une pantomime diligente. La journée s'écoula ainsi, paisible, normale. Et pendant que chacun faisait la navette entre la maison et l'usine, entre le marché et la petite cour où l'on pend le linge, puis le soir entre le bureau et le troquet, et enfin rentrer chez soi, bien loin du travail décent, bien loin de la vie familière, au bord de la Spree, des messieurs sortaient de voiture devant un palais. On leur ouvrit obséquieusement la portière. Ils descendirent de leurs grosses berlines noires et défilèrent l'un après l'autre sous les lourdes colonnes de grès. Plötzlich Schritte, unsichtbare Silhouetten. Der Inspizient hat dreimal mit dem Stab geklopft, noch ist der Vorhang nicht aufgegangen. Es ist Montag. Die Stadt regt sich hinter ihrer Nebelwand. Die Leute gehen zur Arbeit wie an den anderen Tagen. Sie nehmen die Trambahn, den Autobus, klettern auf das Verdeck und hängen in der beißenden Kälte ihren Gedanken nach. Doch der 20. Februar dieses Jahres war kein Datum wie jedes andere. Dabei verbrachten die meisten ihren Vormittag damit zu schuften, waren in die große redliche Lüge der Arbeit vertieft.